یہ محفل سجائیے جی پیرزادہ سید حامد شاہ بخاری صاحب نے خوبصورت انداز میں ظہرانہ پیش کیا ہمیں، اور اس کے بعد ہم نے خوبصورت سی محفل سجائی ہے جی صاحب۔ پہلے بالن بھی تھا، آگ بھی تھی یہاں، سارے رخصت ہوئے۔ پہلے بالن بھی تھا، آگ بھی تھی یہاں، سارے رخصت ہوئے، اب یہی تاپنے کو ہے کار زیاں، سارے رخصت ہوئے۔ پہلے بالن بھی تھا، آگ بھی تھی یہاں، سارے رخصت ہوئے، اب یہی تاپنے کو ہے کار زیاں، سارے رخصت ہوئے۔ دل کے آنگن میں ہے دکھ کی کنڈی لگی اور کھلتی نہیں، دل کے آنگن میں ہے دکھ کی کنڈی لگی اور کھلتی نہیں، در کی درزوں میں ساکت ہیں سرگوشیاں، سارے رخصت ہوئے۔ دل کے آنگن میں ہے دکھ کی کنڈی لگی اور کھلتی نہیں، در کی درزوں میں ساکت ہیں سرگوشیاں، سارے رخصت ہوئے۔ اب کہاں ایسی دیوار جس پر تیرے رنگ کو ٹانکیے، اب کہاں ایسی دیوار، اب کہاں ایسی دیوار جس پر تیرے رنگ کو ٹانکیے، اب کہاں کا کوئی شعر حرف و بیاں، سارے رخصت ہوئے۔ اب کہاں ایسی دیوار جس پر تیرے رنگ کو ٹانکیے، اب کہاں ایسی دیوار جس پر تیرے رنگ کو ٹانکیے، اب کہاں کا کوئی شعر حرف و بیاں، سارے رخصت ہوئے۔ بادبانوں سے کشتی کے چلنے تلک ساتھ سارے میرے، بادبانوں سے کشتی کے چلنے تلک ساتھ سارے میرے، جب میں ہونے لگا تھا بہت بے کراں، سارے رخصت ہوئے۔ بادبانوں سے کشتی کے چلنے تلک ساتھ سارے میرے، جب میں ہونے لگا تھا بہت بے کراں، سارے رخصت ہوئے۔ ایک دن باغ میں گھاس لمبی ہوئی، ایک دن لان میں گھاس لمبی ہوئی، بھر گئیں زردیاں، ایک دن لان میں گھاس لمبی ہوئی، بھر گئیں زردیاں، تاکچے روشنی کھڑکیاں ساکنہ، سارے رخصت ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، واہ ساکنہ کی کیا بات ہے بھائی۔ ایک دن لان میں گھاس لمبی ہوئی، بھر گئیں زردیاں، تاکچے روشنی کھڑکیاں ساکنہ، سارے رخصت ہوئے۔ کوئی افلاک میں ایک ستارہ ہوا، کوئی سورج بنا، کوئی افلاک میں ایک ستارہ ہوا، کوئی سورج بنا، ایک اکیلا ہوں رستوں کے میں درمیاں، ایک اکیلا ہوں رستوں کے میں درمیاں، ایک اکیلا ہوں رستوں کے میں درمیاں۔ پہلے بالن بھی تھا، آگ بھی تھی یہاں، سارے رخصت ہوئے، اب یہی تاپنے کو ہے کار زیاں، سارے رخصت ہوئے۔ وہ بھی میں سناتا ہوں آپ کو آخر میں، کیونکہ وہ بھی دکھی۔ یہ غزل نوید آپ نے بھی نہیں سنی، سہیل نے بھی نہیں سنی ہوئی، تابہ نے اور نصرت نے سنی ہوئی ہے۔ تماشا گر نے بھی کیا تماشا لگا دیا ہے، تماشا گر نے بھی کیا تماشا لگا دیا ہے، جو تیغ زن تھے انہیں کھلونا بنا دیا ہے، جو تیغ زن تھے، تماشا گر نے بھی کیا تماشا لگا دیا ہے، جو تیغ زن تھے انہیں کھلونا بنا دیا ہے۔ ہمارے کاندھوں پہ کس نے کرگس بٹھا دیے، ہمارے کاندھوں پہ کس نے کرگس بٹھا دیے ہیں، ہمارے سر سے ہما کو کس نے اڑا دیا ہے، ہمارے کاندھوں پہ کس نے کرگس بٹھا دیے ہیں، ہمارے سر سے ہما کو کس نے اڑا دیا ہے، یہ کس نے صبح و صبا کی خوشبو کا رستہ روکا، یہ کس نے صبح و صبا کی خوشبو کا رستہ روکا، یہ کس نے اڑتے دھوئیں کے پیچھے لگا دیا ہے، یہ کس نے صبح و صبا کی خوشبو کا رستہ روکا، یہ کس نے صبح و صبا کی خوشبو کا رستہ روکا، یہ کس نے اڑتے دھوئیں کے پیچھے لگا دیا ہے، یہ کس نے اڑتے دھوئیں کے پیچھے لگا دیا ہے، ہمیں خبر
तुम शिकारियों से मिले हुए थे। बहुत अच्छा मिसरा है। हमें खबर तुम शिकारियों से मिले हुए थे, शजर में बैठा हुआ परिंदा उड़ा दिया। क्या अच्छा है। हमें खबर तुम शिकारियों से मिले हुए थे, वाह 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 वाह। शजर में बैठा हुआ परिंदा उड़ा दिया। वाह हमें ये दुख है कि खुशगुमानी का कांच बिखरा। हमें ये दुख है कि खुशगुमानी का कांच बिखरा, जो देखना हम न चाहते थे दिखा दिया। हमें ये दुख है कि वाह खुशगुमानी वाह 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 कि भाई क्या कहने यार। दिखा दिया। जो देखना अल्लाह हम न ताला चाहते हमारे थे मुल्क के दिखा हालात दिया बदले। है। मैं तेरे सदके, मैं तेरी चारागरी के सदके, क्या अच्छा है। मैं तेरे सदके, मैं तेरी चारागरी के सदके, जो हंसता बसता था शहर उसको रुला दिया है। मैं तेरे सदके, मैं तेरी चारागरी के सदके, जो हंसता बसता था शहर उसको रुला दिया है। वहाँ पे बोनों की सफ थी और सरकशीदा मैं था। क्या अच्छा। वहाँ पे बोनों की सफ थी और सरकशीदा मैं था, जो कद्दो कामत था मेरा कितना घटा दिया है। वाह तमाशा करने भी क्या तमाशा लगा दिया है। वो नवीद से मैं एक दिन बात कर रहा था कि दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, दोस्त ज़िंदगी हैं। जब ना हो ना, तो मैंने एक दफ़ा भाई अपने बड़े भाई से कहा अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हम सबसे बड़े भाई तो फौत हो गए, साल हुआ, तो दूसरे नंबर पर मैं तीसरा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि जो मेरे मैट्रिक के जितने भी दोस्त हैं मैं आऊँगा तो उन सब की दावत करेंगे, वो जिस गांव के भी हैं सबको बुला लेंगे। तो चंद रोज़ के बाद मैं लिस्ट तैयार की, मैंने कोई 14-15 बंदे, तो दोस्त भी होते हैं जो आपके मैट्रिक तक होते हैं, क्योंकि वो पहली से आपके साथ होते हैं, 10-12-11 साल आपके साथ। तो सबसे लिस्ट में बना चुका था। भाई साहब का फ़ोन आया, कहने लगे यार वो गुलाम रसूल फौत हो गया। वो टीचर था, क्लास फेलो था, कि गुलाम रसूल फौत हो गया, और उसका नाम मैंने टॉप पर लिख दिया। अच्छा दोस्त था मैं। चंद रोज़ और गुजरे तो फिर भाई का फ़ोन आया कि वो खिजर याद फौत हो गया। वो ASI था बेचारा पुलिस में, कि खिजर याद फौत हो गया। तो फिर एक हाइको लिखा, अब फारिग हूँ मैं, अब फारिग हूँ मैं, मिलने आया हूँ यारो, कब्रों से निकलो। हाय अब फारिग हूँ, मिलने आया हूँ यारो, कब्रों से नहीं। अब फारिग हूँ मैं, मिलने आया हूँ यारो, कब्रों से नहीं। वाह जी वाह क्या बात है।